premier i ka laylatul qadr kuma min fɔ sisan fo ka bato k'a kɔnɔ ni mɔgɔ min par exemple ale bɛ taa la misiri la ka taa wajibi lamɛn et puis o misiri wajibiw bɛ kɛla fo 2 heures wagati la ten voilà est ce que i bɛ se ka bɔ wajibiw kɔrɔ comme olu tɛ nafila seli la joona ka t'i kɛ seli la i kelen ya bon na wa sani 3 heures cɛ parce que dɔw bɛ wajibi kɛ fo 2 heures beaucoup bɛ taa 1 heure 30 minutes de ta ka sɔrɔ ka nafila seli ka lɔ suma teliman kɛ joona yanni foli wagati cɛ est ce que i bɛ se k'olu to wajibi la ka taga ya nafila seli kelen bon na wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nga law ka ɲininkali mɛn ni kokolo ni ye kurubisi an b'a fɔ an jira ko kurubisi o ye wajulu lo kɛla ele b'o wajulu yɔrɔ la wajulu taara fo 2 heures du matin est ce que misiri aw bɛ misiri min na olu dun tɛna seli est ce que i bɛ se k'u to seli la wajulu la ka taa seli ya bon kɔnɔ 2 heures tɛmɛnen kɔfɛ ka taa seli dɔ k'i ya bon kɔnɔ alo na wajulu bɛ daga ma man fisa wajulu bɛ daga mais a man fisa ala kira ko alayhi salatu man kama laylatil qadr ni mɔgɔ min ka laylatil qadri lɔ dɔ wajuli silamɛya baara ɲuman dɔ lo mais san kɔnɔ ale b'aw bolo kalo tile 10 laban dɔrɔn tɛ wajuli su kelen o e yɛrɛ ko min laylatil qadri an tɛ se ka wajuli tɛ daga mais o lo laɲini tɛ wajuli modèle lo b'an bolo n'o ye ala kira ye alayhi salatu wasalam san 23 bɛ k'an kalan ala kira ka sunkalo 9 lo sun silamɛya dabɔla sunkalo tun tɛ mais sunkalo nana min kɛ kira ka sunkalo 9 lo sun a su kelen tɛ yen sunkalo tile 10 laban na n'a ka wajuli kɛ a y'a wajuli juma kutuba lo ye n'a sigila misiri kɔnɔ fitiri ni sagafo cɛ san kɔnɔ olu ye ala kiraya wajuli alayhi salatu wasalam n'a bɛ voyage la n'aw ye a y'a kuma bɛɛ ye ala ko tan lo ye a y'a kuma bɛɛ ye kalan ni wajuli lo ye mais ala kira alayhi salatu wasalam sunkalo ma kɔnɔ sunkalo tile 10 laban a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ min kɛ a tun tɛ wajuli kɛ a tun tɛ yɛlɛmana ka wajuli kɛ a tun bɛ yɛlɛma ka seli lo o tuma ne lo nana an kalan an timina ka se ati Allah wa ati rasul ay ala bato ay tu ala kira ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ala kira la digni cɛ ka ɲi aw fɛ liman mɔgɔ ko lo dɛ kana yarju laha nin bɛ ala nɔfɛ wal yawmal akhir ani mɔgɔ min bɛ kiyama nɔfɛ o tigi kan ka ala kira ka ya modèle k'a ladigi est ce que an jɔn tɛ ala fɛ an jɔn tɛ kiyama nɔfɛ n'an bɛɛ bɛ ala lo nɔfɛ an bɛ kiyama donc an ye ala kira ladigi donc i mana ma i bɛ 2 heures sɔrɔ yen 2 heures yɛrɛ man kan ka sɔrɔ yen seri su lo ala bato su lo wajuli ni ala sɔsɔ tɛ mais a y'o to yen ni sunkalo banna o a ye wajuli kɛ donc min ka fisa a lon su fɛ sunkalo tile 10 laban na o ye seli lo ye mais n'u taara wajuli dɔ kɛ comme a bɛ seli la 13 heures ou bien minuit san'o wagati cɛ n'aw sera ka wajuli dɔ kɛ ka mɔgɔw maintenu kana sinɔgɔ vraiment silamɛya t'a fɔ ko haramu lo an b'a fɔ ko a tɛ bɛn mais a man fisa donc kana 2 heures du matin sɔrɔ wajuli la sunkalo tile 10 laban na i ye tigiya seli kɛ mɔgɔ min bon kɔnɔ seli filɛ nin ye komi farida tɛ n'a fila bɛ seli bon kɔnɔ tuma bɛɛ mais mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ se mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ se e de fɛ yaso kɔnɔ i bɛ se ka seli n'i taara la i tɛna la ka sinɔgɔ ni wulila ni seli ɲagami n'i bolo i bɛ se ka dilan i bɛ se ka lɔ dɔɔni parce que a fɔra man nin kama
ama ko man sala ni silla ani ni ka lo tekilo bayra ko lo ni ka jadon bayra ko lo ni ka ja wotma ni sera ka ke ni mogo mbisi ka seri jenya don vraiment kapta mais ni kelen ki akiya so kono abe daga abe nya na flalo faridate na flasiri lasili so kono la lui donc ake jama'i o blalala Umar wakati la radiyallahu ta'ala anhu mawtu mena siri misiri la mais dolu tunte doya limami mawtu mesiri kilin da abe misiri kono do teke doya limami ina fo ina siri fana be lo flasiri ha ka kon siri ne pada ni na be lo flasiri ni dona misiri be lo bet maya na flasiri la e kilin misiri kono aduno Amr ibn al-As ala kirana nasoro mo be sella mais Amr ibn al-As donc aduno Amr ibn al-As abe sella Umar nasoro selli korona kalankan kadi donc aduna misri kono aya kalanke kam be kam mo tiri niminga salam bla ba ko yesigi niminga salam bla ba ko yesigi mo sigi la sili mo bana akoka eti mo nya fe ka mo la sili Umar ka kuma do fora ko nemal bid'a hadi ko kura chekani ko ni chekani do ko utma kambe seli mikela tarawih ni ko bid'a lo ko Umaru yere ko bid'a kuma flabo yɔrɔ mɔgɔw tun b'a seli la donc Umaru ma tarawih damina ala kira lo k'a damina Umaru ma damina ka limam bila mɔgɔw ɲɛfɛ Umaru yɛrɛ fɛnɛ m'o damina k'a renouveler ala kira alayhi salatu wasalam a bɔra ka seli ni mɔgɔw ye su 2 dɔw ko su 3 sabanan na walima 4nan na a ma bɔ suna lora mo nya ka siri yangu di Muhammad alayhi salatu wasalam su 2 walima su 3 donc amana bo mo na même mesure kono ka mangang fie ka venga do ama bo mo ko ya siri ke soko mo ga nyininga ko munga mbali ka bo mesrana nine tura ka siri na we ne ala ya cira deno ye ala bena ke faridai na farde ala utenasi min gala farda ya utisi o kama ne mabo me kan ta kenya bungono udma ayata ke eski ala kira ko feo jon lo yirai ala kira ma kun fo wa abe fo mako ila argument min be ala kira ma bo o lo ya kana ke faridai mais ala kira te bi abena ke faridai tuguni wa jibril bena jono fe ala bena kuma jono fe donc daluya be Umaru bolo aka ko dolu nyanamaya min tun dablara a dabla kun faran fola akana ke faridai ala kira ko fo alayhi salatu wassalam koma jibril tena tuguni atena ke faridai tuguni kira ga dabla kun ga kun tise ga fo tuguni o tekte ga ke tuguni otma ase ga fo ko bidialu ase ga ko Umaru lo ka commencer parce que ala kira silani mo yesu flam na Umaru tuma fo ala kira silani mo mutma ka keni jama'i dalu wa de hobi ala kira ya sunalo aya kuma gan bon ka seli ya sogono fana o fana be daga o ala kira ga sela ya sogono na flalo sogono tabe daga inshallah afla bele jenini ka minke jango yi ala bato tiritalaban kono bato mukabsana be o yi seli loyi man kama ramadan من كام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نيكا ليلة القدر سولو نيكا سرقا بوالا أتشكين نيكا كورونا كلام أتشكين نيكا ذكرو كي أتشكين ما سيلو كوني بريمي على كرالي صلاة والسلام متلا مصري كونو سيلو كما عليه الصلاة والسلام voilà فلان question flana akoni mo mi bolla barakela soit menuisier ala mo on maçon
ele bora barakɛla ni mɔgɔ k'i ta ka taga i bila chantier dɔ kan et puis peut-être église de bɛ dɔ la voilà il est menuisier le bɛ maçon est ce que i bɛ se ka t'o baara kɛ wa ou bien maki dɔ bata bɛ nana lɔ o taga ile kɔ k'e na baara kɛ est ce que ele bolola baarakɛla est ce que o kɛli bɛ taga ile silamatɔ d'accord خلق عليه الصلاة والسلام والحلال باين والحرام باين وبينهما أمور مستبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كو حرام بانجين لو حلالا فنمكنك مكو دوبي أبي حراموني حلالا أنيغاميني لو مستبهات dɔ bɛ se k'a fɔ k'a bɛ daga dɔ b'a fɔ k'a tɛ daga ni mɔgɔ min k'i yɛrɛ mabɔ o la istabara lidini i k'i ya diinɛ gɛya wa eridi waman waka fi shubuhat ne mɔgɔ min donna ko ɲagaminw na waka fil haram i bɛ don haram na ka rayi i n'a fɔ bɛɛ kan gɛnna yara hawla lihima min bɛ taa a ya bɛɛ kan gɛn mɔgɔw ya nakɔforo kɛrɛfɛ lon dɔ la bɛɛ kanw bɛna don nakɔ la faman waka fi shubuhat waka fil haram ni donna ko ɲagamini lugu la i bɛ don haram na atla ala wa inna likulli maliki hima wa inna hima Allah maharimu zone interdit bɛ masacɛ bɛɛ fɛ fewurusi bɛ bɛɛ fɛ ala ya fewurusi ye haramu lo ye donc ni k'a burule ala ya amane jahanama lo ye donc ako wa ta'awanu 'ala al-birr wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ay ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲa siranya ni fɛnw kan aw kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumu ani fɛnw kan donc ni ka taara mɔgɔw ya église lɔ i bɛ k'u dɛmɛ ka tɔgɔ bɛ di ka diinɛ évoluer ele kɔni ye baaraden i bɛna dɔnnibaga dɔ ɲininka a bɛ o ye baaraden lo ye i y'a fɛn est ce que n'i taara mɔgɔ ya misiri lɔ ala bɛna bɛɛ yɛrɛ da ko misiri lo donc n bɛna kɛ tan ka jɛ ko misiri lo i bɛna dɔ b'a la i komi église lo i bɛ dɔ b'a la ala y'a bon lo mɔgɔ y'a bon tɛ i bɛna dɔ b'a la parce que ala y'a bon lo a kɛra église a kɛra misiri donc i participer la donc église lɔli la o tuma min ka fisa i ma baara wɛrɛ ɲini o to yen i bɛ taa bagi dɔrɔ feere yɔrɔ lo n'u bɛna togo lɔ min ka fisa i ma a fɔ ko occupé lo baara ka ca an bolo tere fila nin na ala bɛna baara caya i bolo ni k'o to yen wolo ka fisa ni a kɛli ye ko ɲagamini lo bɛ lɔnnikɛbaga dɔw ɲininka u bɛna f'i ɲɛna ko ele ye baaraden lo ye donc i tɛ ka taa dɔlɔ fɛ foyi t'a kɔnɔ fɔlɔ i bɛ ka bon lo lɔ donc baasi t'a la i bɛ dɔ ɲininka o bɛna f'i ɲɛna ko non ko a man ɲi donc ne kɔni bɛ min fɔ komi subahati lo a bɛ haramu ni halala cɛ ni fɛn kɛra ten i b'a to yen olu ka fisa wallahu a'lam. Waalaikum salam. Ana muso kɛlɛla a tɛ tɔgɔ k'a ya muso ka dumuni bɛɛ bila kɛlɛ ma ka muso ye taga donc 4-5 waati la muso nana ale y'a da tape ka n'a cɛ bɛ kɛlɛla ko a ye sabari k'ale y'a dumuni gade ale dumuni ka ca kɔ a bɛ taa n dɛmɛ a ka dɔw bila ale fɛ k'ale taa a y'a mɔgɔw fɛ ni kuma bɛ ɲɛnabɔ fɛn fila ɲɔgɔn fɛ ale ka dumuni gade min kɛ a yɛrɛ fɛ ale ka numero ka walima ale ka kujugu hada huwa bon mɔgɔ ka mɔgɔ a ye muso gɛn ka dunu bila kɛnɛma su fɛ 2 heures du matin a se ka taa dunu bɛ a ka don dɔ kalifa ale fɛ ale y'a wazɛn lo est ce que ale ka kojugu kɛ bi a ka ko ɲuman lo kɛ doni bilali fɛ yen peut être dumuni yɛrɛ tagala muso bolo o bɛna siri kɔ donc min b'ale fɛ yen o ka surun so la o bɛna ladon joona kɛ mɔgɔ b'a fɔ muso ma sɔgɔma ko ka doni cɛ ka taga wula fɛ olu bɛna basi sara k'a ta kana ou bien wotoro sara k'a ta kana tuguni donc minɛn labɔni o tɛ furusa ye ni adamaden gɛnna su fɛ ele kɛrɛfɛ mɔgɔ lo i sigiɲɔgɔn lo
ali bisini muso bi fɛ bongoro bi bise ka muso nin bila I muso fɛ a kana bɔ dugutilama na ko kana sɔrɔ sigi ni la kisi li jagoya lo ni muso bɔla su fɛ 2 heures du matin ka bɔ dugu yɔrɔ dɔ la ka taa dugu yɔrɔ dɔ la ko bise k'a sɔrɔ sira la surtout a yɛrɛ tagani kɔfɛ k'a ya doni dɔw kalifa I ma ne k'o doni garder basi t'o la o ye ko ɲuman kɛ lo ye ele yɛrɛ bɛ se ka sababu se ka muso ɲininka a bɛ se ka se muso somɔgɔw ma donc ka ɲininkali kɛ ka koɲa ɲalɔn I bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ dalilikɛbaga ye ka furu ladila donc a ka min kɛ a ma kojugu kɛ parce que doni tɛ se ka to kɛnɛ ma la inshallah ale yɛrɛ bɛ se ka furu dilan sababu ye inshallah ɲininkali bɛ tugu a la ko sufɛ ka nafila seli lɔ 4 a bɛ se ka tugu ɲɔgɔn na donc mɔna bɛ ne bɛna nafila seli a ŋaniya dugu kɔnɔ I bɛna lɔ 4 tugu ɲɔgɔn na mais I y'a lɔ 2 kɔfɛ komi I y'a baara kɔrɔlen I y'a lɔ 2 kɔfɛ I wulila jigitima mais I y'a ŋaniya kun t'o ye est ce que I bɛ se ka ŋaniya ta o yɔrɔ bɛ k'a kɛ lɔ 4 ye. Bon aw ko kuma la ni mɔgɔw ka question ni faamu c'est à dire nafila seli la alakira alayhi salatu wasalam a ka seli suguya damadɔ a bɛ lɔ 2 seli la ka salamu bila salatu layl masna kira yɛrɛ ko alayhi salatu wasalam ko sufɛ seli ye lɔ 2 i n'a fɔ an b'a kɛlɛ cogoya min na mais don dɔ la alakira degela ka lɔ 4 tugu ɲɔgɔn na a ma sigi ka lɔ 4 bɛ enchaîner a ma sigi est ce que ko ni mɔgɔ min e bɛ to k'o kɛ sɔn mais lon dɔ la I bɛ ka kɛ 2 I y'a ŋini I bɛna kɛ 2 mais 2 banna I wulila est ce que I bɛ se k'i y'a ŋini I change o yɔrɔ la ka 4 tugu ɲɔgɔn na nka I ka lɔ seli kɛ wagati min I bɛ ka kɛ 2 lo I nana ɲina ka wuli lo I ma wuli la o la kama ka fɔ n bɛna seli kɛ lɔ 4 tugu ɲɔgɔn na I ɲinana ka wuli I lɔni kɔrɔ ko a nana jigin na ko n bɛ 3nan la donc n bɛna 4 tugu ɲɔgɔn na même temps nka I bɛ siri kɔ lɔ 2 I bɛ salam bila I bɛ sujudu kɛ bada salam sinon seli kɔnɔ tahawilu niya bɛ se ka ɲa nka n'i ye yɛlɛmali seli kɔnɔ a bɛ se ka ɲa wagati dɔw la inshallah mais nin yɔrɔ nin na fima ara ne b'a yɛlɛ cogoya min na I ɲinana lo I ma daba kama ni ka wagati lo filɛ ni ko n bɛna lɔ 2 kɛ ka sigi ka tahiya kɛ ka salamu bila ka wuli ka tɔ a bɛna wagati tɔ ka dɔgɔn donc n bɛna lɔ 4 tugu ɲɔgɔn na I ma ɲina I bɛ ŋini ye yɛlɛma k'i to seli kɔnɔ ŋini bɛ yɛlɛma ka mɔgɔ to seli la sariya bɛ sɔn n'a kɛra wagati degunin kama I bɛ ŋini ye yɛlɛma ka lɔ 4 tugu ɲɔgɔn na ka sɔrɔ I tun b'a fɛ k'a kɛ lɔ 2 mais ni k'a kɛ ten tahiya nin bɛ 10 ni salamu ni u bɛna 10 dɔ ta donc n bɛ lɔ 4 tugu ɲɔgɔn na mais lɔ 4 ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ siri I n'a fɔ safu n'u bɛ siri ɲɔgɔn fɛ ka seli fana bɛ kɛ cogo min na ka lɔ 2 kɛ ka tahiya kɛ ka wuli a tɛ kɛ ten a 4 bɛɛ bɛ tugu ɲɔgɔn na ala kɛra digira k'o kɛ alayhi salatu wasalam inshallah bolo 3 ka ca dɛ bon Sanogo bisimila amin amin bon ne y'a question ye min ye alhamdulillah an kɔni an b'a kalama k'a fɔ kira a denmuso tun ye Fatumata n'a jaba anha a den Fatuma fana ka denw tun ye Hussein ni Hasan bɛɛ kɔni b'o kalama olu ye kira ka fɛnw ye dɔnnikɛlaw k'o fɔ an ɲɛna maintenant sisan mɔgɔw bɔra sisan ka yira k'a fɔ ko ninnu ye kira mamadenw ye kira bonzow ni ninnu ye kunnafoni jumɛn bɛ o jama a ko la. ok donc question nga aw ka faamu ala kira mamaden cayala farafinna donc mɔgɔ kɛra cogo cogo ni mamadenw sɔrɔla zuriyaw bɛ yen alhassan wal hussein u ka denw sɔrɔ u y'a denw tun bɛ yen u ka denw sɔrɔ mais farafinna mɔgɔ caman balo bɛ k'a fɔ k'olu ye alakira mɔdenw ye u ni alakira cɛ ka jan ka tɛmɛ san ni dugu cɛ kan
parce que o gam domo ke ala kira mamadu ina foro ki jamu ye haidara na foro ki haidar mɔgɔ minnu bɛ jamu ko kalama o kama ni ɲamakalaw ma kuma historiens ma kuma vraiment faniya cayani bɛ Afrique jamu fabriquera Manden lo farafina haidara fɛn fɛn kumakan ye jurakan ye n'a fakan ye nkolo ye a bɛɛ lasili ye Tarawele lo ye a bɛɛ ye Tarawele haidara bɛɛ farafina suraka tɛ foyi a fakan tɛ arabukan ye fa fakan ye bamanankan lo ye Tarawele lo donc o ni Alakira cɛ ka jan ɲɔgɔn na Dambele ye Tarawele Jabate ye Tarawele Kabore ye Tarawele Fofana Diop nin bɛɛ ye Tarawele lo ye mɔgɔw taala immigration na ka taa yɔrɔw la u ka jamu changer kanw na n'o tɛ ni ka Manden tariki filɛ farafina haidaraw ye Tarawelew lo ye u bɛ ne yɛrɛ ma balima ko haidara n'a ka di ne ye sini ne b'a fɔ ko n ye haidara ye n ye sefu ye n ye Alakira mɔden donc Alakira mamadenw bɛ yen tiɲɛ na mais vraiment a faniyata ka ca farafina fo ka taa dantimi et puis Alakira mamadenya a n'u bɛ baara min na o tɛ kelen ye Alakira mamaden tɛ saraka d'o ma jaga tɛ di Alakira mamaden ma a t'a d'o ma anw ya haidaraw o de y'a wa baro bɛ bɔla mun la anw ye haidaraw a ye na wari d'a ma donc vraiment i ya question jaabi Alakira mamadenw bɛ diɲɛ kɔnɔ a juruya a bɔnsɔnw bɛ yen mais caman ye faniya ye farafina ta caman ye faniya ye et puis Alakira mamadenya a bɛ mun lo kɛ f'i ye Ala ko lo kɛ Alakira ko a denmuso Fatumata ma o t'a mamadonya yɛrɛ den ye Fatumata n dalinya nafolo la min ka di n ye n b'a d'i ma la ugni anki min Allahi shay'a kiyama na Ala k'i minɛ n tɛ se k'i b'a bolo n y'a nafolo dali min ka di ye n b'a d'i ma mais kiyama ni Ala k'i minɛ ni Ala Muhamadu tɛ se k'i bɔ Ala bolo Abilahabi Alakira tun b'a fɔ ma ko benɔgɔ Kurayisi lo Sherifu lo Abila tabati yada Abilahabi Sherifu lo Alakira tun b'a wele ko benɔgɔ donc a banna Ala ta ma min kɛ Ala ka danga k'a neni kuranna kɔnɔ Walid ibn al-Mughira Ala k'a neni kuranna kɔnɔ mais Alakira benɔgɔ cɛ lo donc Kurayisi lo Sherifu lo Sherifuya ni Kurayisiya m'o bali an tɛna Abi Talib an tɛna kuma o ta kan o ye Alakira benɔgɔ cɛ ye wolo ka Alakira lamɔ ka dumuni d'a ma ka fani d'a ma a tun bɛ yɛlɛnna ɲɔgɔmɛ min kan o ta lo a ma sɔn Ala ko ma a bɛna fatu lo min na kira tagara lo a kunna benɔgɔ wa benɔgɔ ko la ilaha illallah a fɔ dɔrɔn ko la ilaha illallah kalimatan aqtadu bihi yawm al-qiyamah n bɛna t'o kɛ dalu ye n bolo kiyama lon na ko benɔgɔ ko la ilaha illallah o y'a sɔrɔ Kurayisiw nana Maka kafiru fɛnɛ na k'u bɛna fɔ a b'a fɛ ka a bɛ fɛ ka kuma nin fɔ n'a k'i ɲɛ lo Alakira a b'a ɲɛ lo olu la comme atarkabu an millati Abdul Muttalib yala i bɛna bɔ i fa ya diinɛ la ka tugu Muhamadu kɔ wa a ko ala millati Abdul Muttalib n bɛ sa n fa ya diinɛ ka sara olu kan o den lo ye Ali ye
a ma arijinɛ sɔrɔ ele bɛna kɛ Kurayisi ni Hayidara ye farafinna cogo di k'i bolomalaw ma k'ele bɛna arijinɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i tɛ ka Ala ko kɛ donc lanbe tɛ adamaden nafa kiyama fo Ala ko donc i kɛra Hayidara ye o i ma kɛ Hayidara ye o Alakira alayhi salatu wasalam a taara arijinɛ kɔnɔ don min na sanfɛ n'a bɛ tɔgɔma a bɛ mankan mɛn a yɛrɛ ɲɛfɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔ b'a ɲɛfɛ a ka Jibrilu ɲininka k'ale bɛ mankan mɛn n'a ɲɛfɛ a ko Bilal lo b'i ɲɛfɛ Ibn Rabaha Éthiopien ani Alakira tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la mɔgɔ min bɛna don Alakira ɲɛ arijinɛ kɔnɔ o de ye Bilal ye Alakira y'a seri wele la farafin lo a bɔra Éthiopie lo o ye Kurayisiya ye wa Ala ko lo o k'a feere k'a kɛ jɔn ye ka gabakuru la disi la tere kɔrɔma kan fa ye kafiriya a ko ahad Ala ye kelen ye a tɛ se ka kuma tuguni k'a bugɔ ma ka teri gɛrɛma farakurun la ni b'a disi la diriki t'a kan na a ko dɔrɔn ahad donc olu kama a bɛ kɛ Alakira ɲɛfɛ ka don arijinɛ kɔnɔ o tuma a ye Ala bato kana kɛ Kurayisi ye kana kɛ Hayidara ye jamu yɛrɛ kana k'i la foyi kana k'i la la ilaha illallah tugu o kɔ dɔrɔn i b'i ya ɲɛnamaya kɛ wallahu alam inshallah ila huna inshallah wa isla direct parce que on a 5 minutes jina ni mɛlɛkɛ cɛ non mɛlɛkɛw bɛ jina ye est-ce que jina bɛ mɛlɛkɛ ye o tun y'a fɔ k'aw bɛ segin jina bɛ mɛlɛkɛ ye wa non jina ɲɛ tɛ mɛlɛkɛ la jina ɲɛ tɛ mɛlɛkɛ jɔn b'a lɔ jinaw b'a lɔ ko mɛlɛkɛw bɛ yan wa non u t'a lɔn inna kunna naqudu maqaida lilisami olu jinaw tun bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan lo ka taa sanfɛ Ala k'o se d'u ma u bɛ yɛlɛ dɔ bɛ lɔ dɔ kan u bɛ ɲɔgɔn kɛ escalier ye ka taga sanfɛ n'u sera sanfɛ yɔrɔ dɔ la Ala y'a se u bɛ mankan mɛn na Ala bɛ ordre di mɛlɛkɛw ma ka kuma sanji la taga yan fɛ a ye fɔɲɔ taga yan fɛ donc ko mɛna kɛ u b'o fɔ kan mɛn jina b'a fɔ kan mɛn u bɛ jigin dugukolo kan ka na n'u nana dugukolo kan u bɛ taa charlatanw fɛ mɔgɔ min bɛ lagɛliw kɛla jinaw bɛ tugu olu fɛ ka taa f'u ɲɛna ko ko nin bɛna kɛ mais Alakira cinin kɔfɛ ko n'olu ko k'u bɛ yɛlɛ sanfɛ sisan najidu lahu sahaban rashada an bɛ taa sɔrɔ lolo dɔw bɛ yen tasuma wolo u kɛlen bɛ ka san kɔlɔsi an tɛ se ka yɛlɛ Alakira cinin kɔfɛ alayhi salatu wasalam u banna sitanaw tɛ se ka yɛlɛ ka taa kuma lamɛn sanfɛ tuguni sinon u tun tɛ mɛlɛkɛw yɔrɔ lɔn n'u taara san yɔrɔ o yɔrɔ donc u bɛ kumakan mɛn Ala bɛ ka kuma mɛlɛkɛw fɛ u bɛ jigin ka na ɲɛfɛ mais Alakira cinin kɔfɛ la Ala k'o datugu wallahu ta'ala a'lam inshallah question seli sera sini inshallah sini asiri ma wele ba ouais lansera wele inshallah sini non ne seli bana bana poser tu viens chez moi je vais répondre ça asiri azin mubashara